ken gollirde haray meɗen toro jama on fof kala e connectiɗo o naati ka radio yo etta o hara ka o woni ɗon ala sojude moƴƴa hara ala fino karmo ko meɗen ɓe wawira en soggirande mawɗo on hara perturbation waɗaɗe haray photo Isa Diawɓe hiɗen salmina ɓe kamɓe kadi hiɗe weltaniɓe kañumma e Cheikh Ibrahim haray hiɓe wondi e karama ko meɗen Oustaz Mahfouz Ba haray mi huurike on fof mi nanike tawi ɗon e jaam haray mi watta micro on e juuɗe moɗon kono onon koto Isa haray hewtinanon en ɗon Oustaz Mahfouz Ba haray mi huurike ɓe ɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ko Cheikh Ibrahima on takko micro on to ɗo sayi ɗo haray inchallah onon kadi allo assalamu aleykum on jarnama haray inchallah ko alda e ƴettugol waɓɓo toon haray hiɗe watta e micro on o jongo Oustaz Mahfouz Ba. allo musidɓe julɓe tedduɓe haray patiente haray karama ko meɗen iɓe wondi e koto Isa Diawɓe ɗon kañuma Cheikh Ibrahim haray no wawi wonde ko réseau on haray ɗen sabbitiɓe kone ba inchallah. nam assalamu aleykum. allo assalamu aleykum wa rahmatullah. way donc hari miɗo kuɓɓi micro on ha gay noon ɗon ɗe ɓayara ñande yewtude on kono men en nande gonɗon e yewtude ko ko ɗum han wimi hari miɗo kuɓɓi micro on ha men gayna régilde pihoye goɗɗo hara ɓayɗon meɗen jentito ko yewten e joni haray ne wawi jonde haray ɗiɗon wawi wattude micro on e soke ma awa joni haray karam koyen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh marhaban bikum haray haray meɗen watta mako on e sokeje moɗon haray tafaddal maskura wawa no faɗɗi holde haray ko bisimilla maɓɓe ko tooli. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الغفور التواب يتوب على التائبين مهما عظمت ذنوبهم إذا تابوا إليه ويبدل سيئاتهم حسنات إذا أصلحوا أعمالهم وأنابوا إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هرأي أن يتقى الله سبحانه وتعالى قالوا على وتوي سبحانه يتقى فيما وجهه ليتمكنكم الله سبحانه وتعالى dow ɗiɗo nemaji makko ɗi o woni e londimɓe kikiɗe jammani worma no jeeya e ko ɓuri mawnude e majji oɗo nema islam haray iɗen seedo ala reweteɗo ka goonga si wona kanko allah subhanahu wa ta'ala allah mo tawi himo siftori wongol yaafotoɗo himo siftori wongol jaɓo tuubu biye wonande yimɓe tuubuɓe ɓen kala wono bakkatuji ɗi maɓɓe ɗin mawniri e sarti si tawi ɓe tuubi ɓe ruttike ka makko o wattita kadi golleji maɓɓe ɗin moƴƴi si ɓe moƴƴini golleji maɓɓe ɗin ɓe tuubi ɓe ruttike faade makko kanko allah subhanahu wa ta'ala aɗa ɗen seeɗanomo wotan kako makko gon kanko allah toromo yo o juulu e omo o suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen mouhammad bun abdillah e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal ha ñande ngal dari e haray erna ɓeeɗo musidɓe meɗen wonanɓe en ka radio islam bila hudud haray islam sans frontiére no ɓe wiɗe noon ka haray ɗen jarna kañum musidɓe meɗen wonanɓe en ton ɓen e siɓɓe meɗen kadi accituɓe golleji muɗum acciti tanji muɗum jaɓi luɓugol e maɓɓe ɗen waɗi noon haray ko wawata wurnude yewtureji ɗin ko jentatoɓe ɓen si jentatoɓe ala haɗa yewtureji ɗin wawata wurude ɗum noon haɗa kañum jentatoɓe ɓen eɗen jarnaɓe ɗe weltaniɓe fota
ɓuri ko kamɓe ɓe woni weltanade en kon sabu ko kamɓe waɗitino wowlede ko kamɓe waɗitino radio ji udditede ko tawde no woodi jaɓuɓe jentade haray ɗen jarnaɓe ɗen toranoɓe Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkiɗum e maɓɓe peewal ka adna ɗo e ka laakara e haray o yafano en bakkatuji meɗen ɗin ko adi lawade e haray inchallah subhanahu wa ta'ala wona musidɓe meɗen ɓen ka radio islam bila hudud no ɓe landori noon wondema haray en waɗi yewtere hannde fii piiji ɗi tawata ɗin neɗɗo si o waɗiɗi Allah yafoto bakkatuji makko on haray hiɗi ɗuuɗi ɗi gasta e jonde wotere en ƴettay mawɗo majji on taw hannde inchallah subhanahu wa ta'ala aroyen ñande goo si tawi ko ɗum Allah muuyi e piiji tosoki jokkituɗi ɗum ɗum ɗin ɗen anndi haray e moƴƴere allahu nden subhanahu wa ta'ala e yiɗugol mallugol en o waɗani en piiji ɗi tawata ɗin ɗiɗo no holli wondema kanko Allah himo moƴƴi himo yiɗi moƴƴi haray ko ɗum waɗi o yamiri en piiji ɗi tawata ɗin si en waɗi en heɓe moƴƴere ka aduna ɗo heɓe moƴƴere ka laakara o rentini en kadi e piiji ɗi tawata ɗin ɗin ɗon si en waɗiɗi en heɓe lorra ka aduna ɗo heɓe lette ka laakara sar'ingol ɗiɗo piiji ɗiɗi waɗugol ko watten fii en heɓu moƴƴere fii en hisu waɗa kadi ko acceten fii en hisu ɗum ɗo ko holli wondema kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo yiɗani en malore yamiroje ɗe o yamiri en fuu kanko o mara toon intérêt kala ko o yamiri en ko fii en heɓu moƴƴere kala ko haɗi en ko hula lorra toon kadi kala ko haɗi en ko fii en daɗu bone haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala se rewimo en nafatamo hay pus se yeddimo e lorratamo kadi hay hunde idan dewal men ngal ko fii meɗen geddi men ɗin kadi Allah dandu ko hoore meɗen arta jon noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴugol makko ngol o yamiri en yi en waɗu e hoore kadi ɗen anndi jikkuji meɗen ɗin himo anndi jikku men on no tuma goo bani adama wiyete waɗu nafa muɗum o salo joni noon o wiye yo accu ko lorratamo o salo o wi kanko subhanahu wa ta'ala si ɗum adi wonde han joni kadi koye yiltito toroɗen mo yaafuye en anndi ɗum ɗo ala e tagaɓe ɓen wawɗo ɗum hay gooto wawantama yiya a bonnumo yilto kadi hata ko kanko torotoma yatoromo yaafuye ko Allah subhanahu wa ta'ala tumari o jikku moƴƴo ɗo o yamirema saloɗa o haɗema waɗa ko haɗuma kon yilto kadi o wiya a ɓay o yiɗama lorrode janngo yiya a toromo yaafuye ɗo e laawade haɗa ko ɗum woni kon e yodde fi muɗum hara yen gelo ko wiyete tuububiye kon ko ɗum ɗo woni teppere aranere nde neɗɗo on fokkitata fiiyo Allah yaafanomo bakkatuji makko ɗi sabu e sabuji yaafede bakkatu ɓurɗo mawnude on ko an neɗɗo on ko yaa tuubugol ngol ko honɗum ko jooɗagol anditade he Allah yamirima hunde nde waɗata nde hunde nde Allah yamirima ya waɗu kono yo ko nafoore ma an woni e mum wona nafoore Allah so wima ya juulo ko nafoore nden ko an jeeyi so wima ya hooru nafoore nden ko an jeeyi so wiima ya ittu zakka nafoore nden ko an jeeyi kala ko o wima ya waɗu e dewe ɗen woni dewal ngal ko ngal farilla woni dewal ngal ko ngal sunna kala ko yamiroɗa ka dina ya waɗu an neɗɗo on ko an jeeyi nafoore nden wona Allah subhanahu wa ta'ala jeeyi nafoore nden wona malaika ɓe jeeyi nafoore nden ko waɗɗa kon fuu e moƴƴere ko an jeeyi idan ko fii honɗum salantoɗa waɗugol nafoore maɗa idan harayya anndu ko an jeeyi joni noon kadi kala ko haɗuma so wi'ima watta a ñaamu dorogu so a ñaami dorogu a yiyane hoore maɗa lorra kanko e hoore maɗa artata so wimata yar beere sa yari beere lorra kanko an jeeyi so wima wata waɗi zina sa waɗi zina lorra kanko en jeeyi kala ko haɗuma kon e boneji ɗin ko lorrama woni toon an bani adama on idan ko fii honɗum a accata ko Allah haɗuma kon ɓayle pellet sa waɗi wona kanko tampinta ko an tampinta idan ɗum ɗo neɗɗo no hani dartude ɗum ɗo ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki konngol daɓɓol tindingol ko yaaji fii ko wiyete kon tuubu mbiye ɓe maaki annadamu tawba ninsugol ko bonnani ko tuubu mbiye si tawi neɗɗo on jooɗi ko anditi he o waɗino zina ene o bonni ko waɗi konko waɗi ɗon o yiɗa ɓeygu makko waɗi ɗum o yiɗa ɓiɗɗo makko debbo o waɗi ɗum o yiɗa bandirawo makko waɗi ɗum o yiɗa siɗɗo makko hay gooto e gorol makko ngol waɗi ɗum o yiɗa siɗɗo makko gooto ka dewol makko waɗi ɗum
jooni noon kanko waɗi ɗum banndiraawo goɗɗo waɗi ɗum ɓeyngu goɗɗo ma o waɗi ɗum ɓiɗɗo goɗɗo konko o yiɗa yo waɗe ka makko ɗon o waɗi ɗum goɗɗo anndi o tooñi idan haray o anndita ndiri ni o ninsa ko honɗum o waɗatno ɗum ɓaawo noon o ninsi o yiltito e Allah subhanahu wa taala ɓernde makko inchallah fodde ma gurdam makko ɗan no heddi o bone ɗo o yiltitatako e makko hannde kadi on tuma noon o wiya Allah mi torikema yaafo ɗiɗo en anndi ko ɗiɗo woni sartiji tububi nde neɗɗo fokkitata fii heɓugol ko wiyete ko yaafuye ala e sabuji yaafuye ɗin ko mawni ɓuri ɗum ɗo idan haray sabuji arano on e sabuji fii yo neɗɗo o yaafe bakkatuji muɗum ko honɗum taw ko ninsugol bonnere nde neɗɗo on bonni nden o ninsa ko honɗum on e bonnande ɗiɗi ko yo o fiɓu ka ɓernde makko yo ƴettan Allah ahadi nde bonnere nde wonno e wadde ɗo fodde himo heddi e gurdam o wattatande hannde kadi tammum ɗum ko honɗum ko yo fewtu Allah o toromo yaafuye yo Allah accanmo eɗen geli ko adna ɗo ala konngol welaygol Allah subhanahu wa ta'ala hewti wiigol Allah accana ko ngol ɗo konngol kadi ɓurata mettude Allah yawmal qiyama tuma nde weeɗo Allah accane toon Allah jaɓata accugol toon si a wuuri e hunde nden ɗo a acci yamiroje ɗen ha a maayi ala toon hannde kadi ko golloyaɗe yamiroje artata kadi adna gollaɗe ko ɗum waɗi ɓeeɗo yimɓe duumiɓe e jokkugol beleɗe duumi e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala duumi e jokkugol ko faala kon ha mayde maɓɓe nden hewti ɓe iwataka hoore leydi ɗo ha ɓe lando ruttede ka hoore leydi ɗo ɓe golla ko moƴƴi hatta o wi kanko subhanahu wa ta'ala qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt neɗɗo on o wiya e Allah sanga mayde makko nden hewti Allah mi torikema ruttelan ka adna ga taw seeɗa mi golla moƴƴere komi accuno komi gollali subhanahu wa ta'ala jaabo neɗɗo on kalla innaha kalimatun huwa qailuha wawata wonde ko konngol ngol tawi ko ma o wowla mo ari ha hewti ɗo no accuno julde ma himo accuno korka ma himo salino ittude zakka ma himo salino jollude golle moƴƴe ɗen ma himo jokkuno ko boni ko konngol ngol tawi mo hewti ɗon waɗi noon ma o wola ngol nden andi ɓurɗo wonde keefere adna on ɓurɗo wonnode bande adna on ngol konngol o wolno ngol ɓay o hewti ɗo ko hombo fir'aun en andi fir'aun o tuubuno ɓaymayde nangimo kono tawi nafata ko taw ɓaymayde nden hewti o woli konngol ngol ko yahunoɗo ha wi yimɓe muɗum ɓen ma alimtu lakum min ilahin gayri o wi yimɓe makko ɓe misra mi andana on reweteɗo goɗɗo ngo si wona min mi anda heɗo mari rewete yahi ha o tawi ɗum ɗon no fanɗi o mooɓi yimɓe makko ɓen o wi honɗum fa hasara fa nada fa qala ana rabbukumul a'la o mooɓi yimɓe makko ɓen o noddi o wi ko min woni joomi moɗon ɓurɗude on fa akhadahu llahu nakala al akhirati wal ula Allah nangirimo noon donkingol mo konngol aranol ngol e konngol sakkitingol ngol honɗum wonno konngol aranol ngol ko o wi ko ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andana o rewete so wona min konngol sakkitingol ngol ko honɗum ko wi'ugol mo wondema haray ko min woni joomi moɗon ɓurɗo towude on ɗiɗo konnguli no jeeya e ko ɓuri bonde e ko wooli ko waɗen anndi ƴettugol haqqe Allah on no jeeya ɓuri mawde bonnereji ɗin fof ɗum waɗi sirku no boni ɓuri bakkaduji ɗin fuu tawhid no fuu jonnitugol Allah haqqe makko ɗin fof yeebugol haqqe Allah on jonnamo goɗɗo goo mo wona Allah ɗum woni sirku ɗum no ɓuri bonde bonneji ɗin fof isan Allah wi ko nangirimo ko konngol sakkitingol ngol e aranol ngol nakala al akhirati wal ula yaggingol mo ko wolno konko sakkitode ɗo e ko wolno konko aranum idan ndaaren ɓay kanko fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala woniri halkugol mo nangimo ɓay okiki ka ndiyam ko konngol hongol o woluno ton o wiino konngol honɗum konngol ngol o wolnongol ko honɗum o wi wondema amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin ngol ɗo sakkiti wolde kanko fir'aun o wi mi andi wondema ala reweteɗo siwana on mo bani israila gomɗini
amantu annahu la alladhi amanat bihi banu israil mi gomɗini wonde ala reweteɗo hay gooto siwana on mo bani israil gomɗini jaka yo konngol ɗo ko honɗum maana maggol on ko la ilaha illallah kono ilaha illallah mi gomɗini wonde ala rewete sona allah o wi mi gomɗa fi yo allah yafa ɗum bakkantuni ɗum joni noon ko wiyete tubu wiye ko honɗum tubu wiye ko wiyete ɗum ɗon kon ko arrujuu ilayhi min masiyatihi ila ta'ati wa min albu'di anhu ila taqarrub wa min rijsi zunubi ila tatahhuri minha fa inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin tubu wiye ko wiyete tubu wiye kon tigi tigi ko ruttagol fuu ka doguɗa allah ton anda seytane ko gaño maɗa allah subhanahu wa ta'ala o andini en gaygo seytane gon o wi inna sheytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir awade seytane ko gaño moɗon jogitemo gaño ande ko noddata kala jokkuɗomo kala weldindiniɗo e makko kala loftiɗomo ko fi yo neɗɗo yiide iden haray si a jaɓali wadde ko yamira kon a jaɓali accude ko haɗa kon sikke ala a waɗay ko seytane yamiri acca ko o haɗi kon kanko ko haɗata ko juulugol ko haɗata yajidillaha ghafuran rahima haray tuubugol ngol ko waɗɗi ɗum kala nde on tigi woni fenade ma nde o ño'i goɗɗo ma nde o waɗi ko kala koti ko bone haray no waɗɗi e hoore makko yo tuubo rutto faade allah subhanahu wa ta'ala kisan wata wi ko haami so on ti oɗo haami bi mana taswifu tawba wiigol ko haami jombal mi acca zina ko haami heɓa mananko mi acca yigol ko harmi ko haami heɓa jawdi buy mi darna ɗum ɗo mi waɗa ɗum ɗo somi yaha hajju on haamiji ɗum so tawi neɗɗo jokki ɗin o waɗi taswifu tawba o tinnaaki o tuubi rutti faade allah subhanahu wa ta'ala o perde ko waɗi no jeeya e laawol ɓurgol bonde ko seytane woni majjinirde yimɓe ɓen danda ɓe heɓugol yaafuye allah on e nennugol ngol tuububuye on wiigol ko haami waɗa ɗum ɗo ko haami waɗa ɗum ɗo eyi ɗen anndi e arino e deftum tusukun ko mawɓe meɗen janneno en ka ay ko yaagal fuɗɗortende jannde ka meɗen o wi wala yajuusu lahu ta'khiru tawbata wala yaqula hatta yahdiyanillah fa inna dhalika min alamati shaqai wal ghizlani wa tamsil basira o wita neɗɗo julɗo o wi'u min dey miɗo jooɗi tummiɗiɗo juuɗe an ɗen habbi ha ñande allah fewninmi wo mo jooɗi mo nennude tuubu biye o wi waggol ɗiɗo ɗiɗi nennugol tuubu biye e jooɗagol ronka ɗaɓɓude peewal inna nde allah fewni ɗum wo feeway o wi ɗum ko min alamati shaqai ko jeeya ɗum e alamande wonde o neɗɗo ɗo ko malkisaɗo wal khizlan ko jeeya ɗum e alamande wonde neɗɗon ko accidaɗo e hoore muɗum wa tamsil basira ko jeeya e ko holli wonde neɗɗo on jiiɗe ɓernde makko nden ko meha ɗum o yiyata sena ko dari yeeso makko yiyata ka woɗɗi idan haray tuubu wiye on no waɗɗi e hoore kala neɗɗo allah subhanahu wa ta'ala ko noddi gomɗiɓe ɓen fof ɓe tuubu o wi fa tuubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minun tuube ruttoɗon ka allah on fuu ko onon yo gomɗinɓe no woodi yimɓe goo ɓe tawata sa inni ɓe tuubu ɓena ko kefere tuubat na am kefere tuubay kono noon julɗo kadi tuubay waɗi julɗo no mari bonnereji ila sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullu bne adama khata'un wa khayru khata'ina tawwabun ɓiɗɗo adama fof fal jeyi ɓiɗɗo adama fuu fal jeyi ko ɓuri moƴƴude e fal joɓɓen e ko tuuboɓe rutto faade e allah ɓen idan haray tuubu gongol ko waɗɗi ɗum e nennugol tuubu biye on ko bakkatu kadi mi mana sa waɗi bakkatu haray a heɓi on ɗon bone si a yawnike a tuubi haray ko on bakkatu ɗon tummarɗa sono sa waɗi bakkatu on a nenni tuubu gongol hara a heɓi bakkatu goɗɗo goo kadi honɗum nennugol tuubu biye on ɓe wi ta'khiru tawba dhanbu yahtaju ila tawba nennugol tuubu biye on kadi ko bakkatu haton jinɗo kadi e tuubede e muɗum idan ko ɗum waɗi neɗɗo no hani tinnade waɗi sen andi bani adama o andalajal makko ngal konno hewtata o anda ko homde o mayata so a wi ko ha waɗa ɗum ɗo si waɗa ko moƴƴi ko ha waɗa ɗum ɗo si acca ko boni so tawi noon a muyananoma ko gol ɗum hande yara a perdi idan haray yo neɗɗo on daganaki mo nennugol tuubu wiye on ma waggol ngamelo e muɗum sabu nennugol tuubu wiye on ko bakkatu hatton jiɗo kadi tuubede allah subhanahu wa ta'ala o wiyen ko deftere makko o wi kala neɗɗo golluɗo ko boni wa man ya'mal su'an kala golluɗo ko boni ka ina man kana won ɗo wonɗo woni ko julɗo woni ko kefeero
aw yazlim nafsahu ma o tooñi hoore makko tooñgol hoore muɗum ngol ɗen anndi neɗɗo on no tooña hoore muɗum ɓe wi'i tooña ɗen no fecci pecce tati tooñugol allah subhanahu wa ta'ala no ton ɗum sirkangol mo tooñugol tagore nde yeeba haqqeji maɓɓe en no ton tooñugol wonci mum kin tigi e hoore mum no ton idan si tawi neɗɗo on golli ko boni ma o tooñi hoore makko allah subhanahu wa ta'ala wi summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima ɓaawo ɗum o yiltitike ko allah subhanahu wa ta'ala o tuubi o insinike o taway allah ko yaafotoɗo allah ko yurmeteɗo ndaren moƴƴere allah subhanahu wa ta'ala haray ɗo abdoullahi ibne abbas radiallahu anhuma o wi'i akhbara allahu ibadahu bi afwihi wa hilmihi wa karamihi wa sa'ati rahmatihi wa maghfiratihi faman aznaba zanban saghiran aw kabiran summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima o wi allah humpitu en e o aya ɗo o humpiti en honɗum wondema si tawi kanko allah subahana taala o humpiti en himo jogii yaafuye himo jogii nennugol ani a bonnata tun o nangue ma ɗon o piye a bonnata tun o nangue ma ɗon o soke a bonnata tun o halkima ɗon e ɗon a bonnay o nennanema bonna o nennanema ha yimɓe ɓen si wattana lila ɓe ala hakkel ɓe sikka awa an o bonnowo ɗo ko an waɗi allah subahana taala wi wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimuna innama yuakhiruhum li yawm wata do a sikku awa ko allah no welsindi e koko ɓe yimɓe toñoɓe woni e wadde andu do ko o nennani ɓe ko ha e ñallal ha e ñalande o welsindaki kono noon ma tama mo waɗani ɓe rendez-vous ko ɓe fottata mo waɗi ñalande o nangata ɓe ko ɗum hade o hawjanali ɓe idan haray o wi wondema allah no humpitude jiyaɓe makko ɓen fi yaafuye makko on e nennugol makko ngol e moƴƴugol makko ngol e yaajugol yurmede makko nden e yaafuye makko on o wondema mo bakko ni bakkatu woni bakkatu on ko to soko woni bakkatu on ko jano si o ruttike ka allah subhanahu wa ta'ala o waɗi ɗiɗi wiɗen ɗa sartiji tewuboye ɗin tati sartiji tewuboye ɗin tati ko honɗum ninsugol ko feƴƴi kon e bonnere fiɓugol ruttata ko e bonnere nden e toro noon allah subhanahu wa ta'ala yaafuye on so on ti waɗi ɗum ɗo allah subhanahu wa ta'ala yaafata on ɗen andi allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema neɗɗo kala no bonnere makko nde foti kala no nde mawniri si neɗɗo on tuubi allah yafata on o wi qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu rahim قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم هذه الآية الكريمة دعوة لجميع الوساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كسرت وكانت مثل زبد البحر الله سبحانه وتعالى ومي نلا صلى الله عليه وسلم هم بتجيا بمكو فإن تم ببنر قل يا عبادي الذين أسرفوا ووئال قل لعبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا وهي كو أنا يجيا بأن فإن تم ببنر على أنفسهم هو رمورو لا تقنطوا من رحمة الله تاون تاجو يرمي الله وتاون تاجو يرمي الله den andi hibe addi ka sababu nuzul odo aya wondema hari groupe hun gono makka groupe hun kun ko groupe hun kilan be bonnere ala façon e bakkar ko be faggitaki kono baynela do noddi faade dina kan be nani noddanu num be faala arde yo kono kambe hibe andi ko be wadi kon e bonnere no fedditi est ce que be waawa e wonde julbe hande kadi tay ko dum be wona landitaade hoore mabbe jonnon be disondiri ene hara enen ɗo si en naati ka diina e hoore o bonnere ko warɗen fuu hino zina hino beere hino rewgol sanamu hino waɗ hino taƴugol ɗadde jetta yimɓe koko waɗɗen fof hara si en yurtike ga allah allah jaɓanayi en ɓe wi nolen goɗɗo e meɗen ka mouhammad o lando mouhammad si tawi woni en tuubi si allah jaɓanayi en si tawi o jaɓanayi en yehi naati en julɓe enen kadi woni ga diina ɓe immini on délégation maɓɓe argo ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wono arduno ko sababu nuzul ɗo yo délégation on hewtu allah subhanahu wa ta'ala addi oɗo aya qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a muhammadu yeeto ɓe jiyaɓe an feƴƴintimɓe bonnere e hoore muɗum wata ɓe taƴo yurmede allah nden yoɓe andu do allah ko yaafatoɗo bakkatu fuu
Allah ko yafoto bakkatuji ɗin fuu kanko Allah oɗo ibnu kasirin rahimahullahu taala o wi ka deftere makko tafsir ibnu kasir o wi oɗo aya ko noddandu wonande dendangal yeddoɓe Allah ɓen immorde e heferaɓe ko wona heferaɓe noddugolɓe faade e tuubugol rutto ko Allah subhanahu wa taala humpitugol wondema kanko Allah towɗo on imo yaafo bakkatu fop e wonande on tuubuɗo rutti faade ko Allah subhanahu wa taala acci bakkatu on liman taaba minha wa raja'a anha nane konngol ngol addingol de wonande on tuubuɗo e bakkatu on yiltiti acciti bakkatu on iwi ɓaawo bakkatu on few hara yiltitake makko hande kadi oɗo Allah yafantomo kala no mawniri o wi wa in kanat mahma kanat wa in kasrat wa kanat misla zabadil bahr o wi haysi bakkatu o woniri no woniri o haysi bakkatu on ɗuuɗiri wona nguufo maayo ngon si tawi neɗɗo on ruddiki ka Allah subhanahu wa taala Allah yafantomo jaka yo neɗɗo on o hana taƴade o hana noon kadi ƴettude ɗum ɗo dalil o sikka wondema awa haare ɓe Allah wi yafude bakkatuji ni fof koye waɗi ko faala na ɗum de Allah ko woni ko noddude faade accugol ko boni wona rerɗingol faade ko boni seytane no waɗi ɗo kadi dambogal molanangal ngal o natirante yimɓe woɓɓe goo naningol ɓe wondema madama Allah ko yafotoɗo awi ɓe waɗi koɓe faala woɓɓe yaaɓe tuuba ila wawi yahde waɗa konko falɗa o on tuma inna a tuuboyay on tuma mayde ma nden atto ɗum ma nawnare atto ɗum heɓa tigi tigi ko heedayma hakkude tuubugol ngol ma yaha ha ɓernde nden udda par ce que si ɓernde nden uddi hande kadi a nanta waaju andi neɗɗo nde mo fuɗɗo bonnere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam humpiti en si neɗɗo waɗi bakkatum gootum ɗum waɗay nukta sawda aka ɓernde makko ɗum bakkatum ɗon waɗay toɓɓum ɓalehum ka ɓernde kun toɓɓum ɓalehum ɗon kun naate ka ɓernde ton kun ɓawlina ɓernde nden gokkum si kun neeɓi e nder ɓernde bani adama on yahay ha ɓernde nden nde lanna kornude few si nde lanni kornude hande kadi a waajata ko nana a laaɓanta ɗo reedu ƴetta kala no gerduɗa haray kanko oɗo neɗɗo haray o jaɓata yewtede o jaɓata o famata haray kanko neɗɗo on tigi tigi on e on ɗon saa'i ɗin kornudi ɓernde makko nden o jaɓata o wawata famude ko ɗum waɗi haray duumagol e bakkatu on innami tuuboyay ko bone hulɓiniɗo ko jam fakka seytane jamfota bani adama si a neeɓi e nder bonnere nden yahay ha ɓernde nden korna hande kadi haray ko honɗum heɓata koko Allah wi kon kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun hey tertoɓe ɓe ko waajotoɗaɓe nafataɓe fi honɗum ko koɓe woni e wadde bonnereji ko feƴƴi kornini ɓerɗe maɓɓe ɗen hande kadi ɓe nanataɓe famata jaka yo wi'ugol mi yahu waɗoya bone on tuma mi tuuboyay sa renaki a yaha waɗa bone ha ɓernde ma nden korna nde tuuna tawa hande kadi waaju nafata few idan wata a jaɓu ƴettude ɗum ɗo dalil fi wiyama Allah ko yafotoɗo bakkatuji ɗin fof inna a yaha e bonnoya koye nanu wondema Allah ko yafotoɗo bakkatuji ɗin fof siɗa bonnuno doga ara noon tuuba ruttoɗa ko Allah subhanahu wa taala acca bonnere nden ko ɗum ɗon ala wiyede an bani adama idan haray e oɗo aya o wi kanko ɗum ɗo oɗo alhasanu albasri rahimahullah o wi في تفسير هذه الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق انظروا إلى الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة ويقول تعالى في حق المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا عبد الله بن الحسن البصري رحمه الله ووي أودو آية الله سبحانه وتعالى ويدون إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا بيدو يم فتن يعني بيو بلتي سوكي رأي وري بيدو يم بقوم يم يعني بيدو هيفر بوادي بيدو يقول له بي هيفر بوار بجلب هيفر برأي بجلب هيفر بسوكو بجلب هيفر بوار بجلب وي بين دون وقت دون ثم لم يتوبوا باو دون بتوبالي يعني برتاك بأرسالك دينا باو دون ثم لم يتوبوا لفت بتوبالي فلهم عذاب جهنم بين دون هي مري لتيت جهنم ولهم عذاب الحريق هي مري لتيت سننغ بكدي اذا هري وي كانكو الحسن البصري انظروا الى الكرم والجود ndare teddungal
moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala qatalu awliya'ahu ɓe wari weldi ɓe makko ɓen e hoore ɗum kanko Allah himo noddude ɓe faade tuubugol himo noddude ɓe faade laɓɓol yaafuye ɗum ɗon holli wondema Allah ko goɗɗo bonni wo ko bonni ɓay pellet Allah no yiɗi gomɗinɓe ɓen pellet Allah no woniri wallugol gomɗinɓe ɓen pellet Allah himo wondi e maɓɓe himo wonani ɓe kono ɓeeɗo heeferaɓe warɓe ɓeeɗo julɓe raɗiɓe pii soñjuɓe façon soñjaji ɗin fuu Allah wi si ɓe tuubi o jaɓanayi ɓe o itti to wi summa lam yatubu ko si ɓe tuubaali noon si ɓe tuubi kan hara no holli on wondema nangtirtaɓe ɗum ɗon eɗen anndi no woodi e julɓe wonnoɓe heeferɓe aɗoɓe onde julɓe ɓe waɗi julɓe ɓen piiji hulɓiniɗi ɓe tampini julɓe ɓe moƴƴa kono ɓay ɓe ari ko islam ɓe fiɓi hannde kadi kala ko ɓe loruno islam ɓe lora ɗum keferaako ngun Allah yaafani ɓe waɗi ɓe yimɓe moƴƴuɓe waɗi ɓe manteteɓe hadal ngal daro waɗi ɓe yimɓe aljanna idan neɗɗo on bonnere makko nden kala nonde foti so ruttike ko Allah komi faala e wiide kon koye en faamu wondema Allah yaafoto kono ɓeeɗo kadi naafiqiiɓe yimɓe wiiɓe hoore mum ko julɓe te naaɓe julɓe ɓe naatiri e ngal dambugal ɗo ɓe yaltiri e ngal dambugal to ɓeeɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala kambani ɓe kamba hon ɗum o wi innal munafiqina fi darki l asfali min annar ɓe heef naafiqiiɓe ɗo kaka koose leydi ka daɗɗude leydi ka yiiti ko ɗon ɓe wonoyta walan tajida lahum nasiran a heɓantaɓe ballo o itti o wi illa alladina tabu wa aslahu sina ɓen tuubuɓe moƴƴintini si on ti tuubi o moƴƴini golle makko ɗen ɓaawde o bonni Allah subhanahu wa ta'ala holli o yaafoto idan haray ari e hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala o wi hadis mo Anas ibn Malik radiyallahu anhu o wi o nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama no maaka nelaɗo maaki Allah wi'i yabna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali yabna adam law balagat dhunubaka in anana as-sama ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن ووي كان عبد الله أنس بن مالك ونانيرنا الله صلى الله عليه وسلم نماك وندما اللوي وأي بيت آدم أن فنن هدا ندو دلا هدا تنجني مؤجر أندن mi yaafotoma kala ko woni e jungo ma mi haajaka ɗum ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala e hadisul qudsi ko ayo ɓiɗɗo adama fannin hiɗa noddudelan hiɗa jortiwilan mi yaafantoma kala ko woni e jungo maɗa mi haajaka ko ayo ɓiɗɗo adama haysi bakkatuji ma ɗin tugodiri ha hewtoye duule kammu ngun yani bakkatuji ma ɗi yehi moɓidirama ɗi ɗuuɗi ɗi heewi ha ɗi memoye duule ɗen o wi'i asa a tuubi a ruttike faade ka an mi yaafotoma o wi ko yo ɓiɗɗo adama haysa adanila leydi ndin to bakkatu kono a ari ka an a sirkanalan hay pus mi addante leydi ndin tew yaafuye donc jeeya ɗum e ko julɗo hani weltorde ɗo adama hani weltorde yabna adam innaka law ataytani bi qurabi l ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira wayo ɓingal adama haysi a ardi ka an ɗo e leydi ndin tef yani ko hebbinta leydi ndin immorde bakkatu kono a sirkanalila laaren bone sirko jaka yo si neɗɗo maayi e hoore ko o maayi kon tawi ko julɗo mo wootindini Allah subhanahu wa ta'ala ko bakkatuji makko ɗin ɗuuɗi wo himo tijjana ka o heɓata ko wiyete kon grâce Allah accana mo few harana daali mo yiide ɗum ɗo ko moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo humpiti en no woodi yimɓe aroyaɓe yawma alqiyama tawa Allah wiye tum ɓeeɗo mi accaniɓe ɓe ƴette ɓe naade aljanna idan si tawi neɗɗo faɗi tuubugol o faɗoyi ɗum ɗo kadi moodi si oɗo sumi hareta o felu hay goto yo felu hoore makko idan hare ɗum ɗo fof ko tindinta en ko wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo o arsiku en tuubugol ko adi mayde meɗen nden hewtude yo arsiku en ruttagol faade Allah subhanahu wa ta'ala ko adi mayde meɗen nden hewtude haray no woodi konnguɗi no woodi kuuɗeji ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam janti ɗi tawata mon kontiɗi gootum gootum ɗi wiyata so a waɗi ɗum ɗo Allah yafantoma so a wowli ɗum ɗo Allah yafantoma inchallah subhanahu wa ta'ala haray ɗen fodi ñande artoɗen ka radio e islam sans frontiére ɗo wo haray en adda e ɗin ɗon on tuma ɗin ko jeeyaɗi asbabul maghfira on tiɗi ɗuuɗi
kono noon haray ko dambugal arnal ngal tawo e asbabul mawfira on ko yewtuɗen ɗo jooni ko tuubugol ngol taw ninsugol bonnireeji ma feƴƴuɗi ɗin ninsugol ma ko accuɗa kon a waɗali e moƴƴereeji ɓayi si allah arsukima a haali hajju tawi haɗa ɗum no ko bonnere noon si allah no alɗinma itta ɗum kadi ko bonnere noon si allah no okkuma hakkil himo wurnuma himo sellinma a juulata julde nde ma a jultande fewno mayre ma a juulatande no julirtede ɗum kadi ko bonnere noon idan bonnere nde wona tu yahugol yara waɗa zina na tu yahugol yara beere wona tu ñamugol riba accugol waɗugol yamiroje ɗen tawa no newanima waɗugol ɗe ɗum kadi ko bonnere noon idan ko ɗum waɗi nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe andini en honɗum insinagol batte julde ko honɗum julɗo juulowo bonni nela sallllahu alih wa sallam ɓe salminali julde wotere sinaɓe maaka astahfirullah 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 laaɓitati ɗo karama ko ɓe holli wondema nelaɗo ko honɗum insini batte nde ɗo julde ko raɓɓinɗinare nden mana kamɓe ɓe juuli ɓe gayni kono noon o waɗanaɗo nde julde ɗo e waɗɗo nde julde ɗo on oɗo sina o yaafana golle makko ɗen no raɓɓini yeeso allah subhanahu wa ta'ala idan jaka yo raɓɓinɗinare nden kadi ko bonnere nde neɗɗo hani tuubude e muɗum wona yahugol tum bonnoya to kondete bonnere bi mana ɗo ko holli koko allah wi kon tuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ko an gomɗin ɗo on ya a tuubu ruttuɗa faade allah imma ko bonnereji wonɗa wadde ma ɗum a ala e bonnude ko annduɗa kon kono noon hiɗa raɓɓinɗini e ko hannuɗa wadde kon ɗum kadi ko ya tuubu ruttuɗa faade allah subhanahu wa ta'ala haray inchallahu ɗen toro yaafuye e daroɗen fewno ɗo ko juuti kono noon haray ɓay ko fuɗɗode nden ni haala en darotoɗo inchallah subhanahu wa ta'ala en janni musidɓe meɗen ɓen wonɓe ɓen karadi yo toon e ɗum le haray eɗen janna kadi siɓɓe men wonɓe ga ɓen cheikh isa e jawɓe e cheikh ibrahim haray en wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli haray kala wona heɓirɗen tan en nanina yimɓe ɓen siga ɗi konnguɗi ɗo inchallah subhanahu wa ta'ala ɓay haray ɗum ɗo ko nafoore men ko nafoore maɓɓe ɗo haray mo kala no mari embere ko golli kon e muɗum to allah subhanahu wa ta'ala waɗan ɗum ɗum kam hannde ke meɗen moƴƴi yawmal qiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu haray musidɓe julɓe nene gotoɓe o weltanama onon kadi tawdede amen ɗo ɗe o nema ɗo ɗe jentuɗo ɗe karamakoɓe meɗen tedduɓe ɗo fiyo alhaali mo tawata ɗo ɗe honne nantelan ko nafoore molanade wonɗen heɓude muɗum ɗum ko honɗum ko famugol diina mum kan jokkira ɗum kadi no allahu yamiri ɗum noon ɗum ɗon e wawi heɓude ɗum wo ka bindi e wawi hawri tun e jokkali bindi ɗin e karamakoɓe anduɓe bindi ɗin kadi walliti en faamuɗen haray ko honɗum ɓureten heɓude e muɗum ko soñdia ko nannomi docteur no maka ñande goo wo neɗɗo ko allah wallatamo wo si tawi o majji lawol ko si tawi hawri o ɓuuyali o wubbali o wontelan o hawjali si wona ɗum o muutoyto tawa so woyama yo yilto kadi sina wano tawde allahu taala yurmede makko nden no yaaji mo tuubi ruttike kanko o darata bone mo neɗɗo o waɗuno on degré muɗum e mawnugol ko darata ko yurmede makko nden emo tagi on ko kanko tagimo ko kanko hundi piiji makko ɗin 9 e 10 so newnano neɗɗo o waɗata o yurmina o tigi ka batti o jaɓanamo kono en ƴiyay misal ɗo ɗe mo nangi ɗo laawol tawi misal enen hiɗen kobaya ɗo mo nangi ɗo laawol no fokkiti simantiri misal o ƴetti laawol o hammi bambe to ɗo si tawi o annda toon o annda ko bambe to o hucci ɗo ɗe o nangi to laawol o yaari noon ha o memoyi saare ko yahaynoɗo simantiɗi on anndi go o jiifa on soñjoto ɗiɗi kanko tigi ɓanndu makko ndun tampi on o yeebirimo yaarugol bonnere naya ɓenngel ko honɗum ɗo yo hewtito honto simantiri haray siko haaju feƴƴaynoɗo haray haaju o feƴƴi kono allah darata kañum on ɗen giiɗe men ɗe yiyeten enen tagu makko ngun ko yurmede makko nden e holno jaɓugol makko tuubugoye on e weeɓitangol en fiyen tuubu ruttuɗen on ko ɗum o ɓurata nangude haray noon na ɓeyditugol e ko karama ko meɗen maaki ɗo kon ko darugol ɗum toɓɓe e he haala meɗen ɗo ɗe misaluji meɗen wonɗi ɗo ɗe kadi andintina jamam haray meɗen raɓɓinɗino fewno ɗo yo cheikh atigu jonnita on konngol ngol toon ɗe haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh atigu assalamu aleykum assalamu aleykum na ala toon
نعم إن شاء الله لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم haray weltanike salama ko meɗen oustad mahfouz ba mi weltanike onon koto isa kañumman cheikh ibrahim haray o weltanama on jarnama haray kono karmakoɓe meɗen ɓe makiri ɗon noon haray ko puɗɗode nonni inchallah en daaray no ɓe continuiranayin o mawluɗo asbabul mawfira on tuma kadi ƴettoyen kadi mawlugo si allah on jaaɓi si tawi muuyowo o muuyi haray mi weltanike on min jarni on mba haray kaka radio ni tanji ɗin hino raɓɓiɗi e ka page facebook haray mi weltanike on min jarni on programme on yawtiri no faalira ɗen noon e toro subhanahu wa taala on yo allahu lanɗo on yobbo joddi jannatul firdawsi laala hawtidira en fo meɗen ka jannatu ka aljanna makko haray mi weltanike on min jarni on haray mi daro fewno ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته